अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की मुश्तरका फौजी मशकों, तुर्क T-129 अटैक हेलीकॉप्टर में मकामी सिस्टम की तनसीब, मिस्र की जानिब से अपनी शिप्स के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल और दीगर सिस्टम्स की एक्विजिशन पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी की टाइप 54 AP फ्रिगेट्स के सी ट्रायल्स की खबर को भी डिस्कस किया जाएगा। अफगान हेलीकॉप्टर्स के लिए स्पोर्ट और चीन के नए स्टेल्थ हेलीकॉप्टर समेत दीगर बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। यस, तुर्की के T-129 टैक्टिकल रिकॉनेसेंस और अटैक हेलीकॉप्टर यानी अटक को तुर्क कंपनी एसलसान के तैयार करदा अपग्रेडेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम से लैस कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक एसलसान का IFF-5S ट्रांसपॉन्डर सिस्टम न सिर्फ इस हेलीकॉप्टर पर नस्ब किया गया है बल्कि इस पर टेस्ट भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिए गए हैं। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से अब से ऑनवर्ड डिलीवर किए जाने वाले तमाम अटक हेलीकॉप्टर्स पर यह सिस्टम नस्ब होगा। इससे पहले एसलसान के इस दोस्त और दुश्मन की पहचान करने वाले सिस्टम को कई हेलीकॉप्टर्स, UAVs और एयरक्राफ्ट के अलावा शिप्स पर भी नस्ब किया गया है। ये IFF रेडार बेस्ड सिक्योर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो दुश्मन और दोस्त के एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के बाद उनके फर्क के बारे में मुतलका सिस्टम्स को आगाह करता है। इस सिस्टम को 2020 के अवाइल से तुर्क फिजाइया के F-16 ब्लॉक 30 तैयारों के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है। फ्रेंड्स, अमरीकी कंपनी MD हेलीकॉप्टर्स को $14.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये कंपनी अफगान एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल आर्म्ड MD 530F हेलीकॉप्टर्स के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करेगी। ये काम नवंबर 2021 में मुकम्मल होगा। इस सपोर्ट पैकेज का काम अमरीकी रियासत एरिजोना, अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल और मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा। याद रहे कि अफगान एयरफोर्स MD 530F हेलीकॉप्टर की लार्जेस्ट ऑपरेटर है और 60 हेलीकॉप्टर्स इस वक्त इसकी सर्विस में मौजूद हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को रोल्स रॉयस के 650 हार्स पावर इंजन से पावर्ड किया गया है। इनमें 50 कैलिबर की मशीन गन पार्ट्स, M260 रॉकेट्स पार्ट्स के अलावा बैलिस्टिक आर्मर प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद है। मिस्र की इटालियन साख्ता फ्रेम क्लास फ्रिगेट के लिए आस्तर 30 वर्टिकल लॉन्च्ड सरफेस टू एयर मिसाइल और वोल्केनो प्रिसीशन गाइडेड गन लॉन्च्ड म्यूनिशन इजिप्शियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है। याद रहे कि अगस्त 2020 में तय पाने वाले कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिस्र ने इटली से 1.2 अरब यूरो की लागत से 2 फ्रेम क्लास फ्रिगेट खरीदी थी। पहली शिप इजिप्शियन नेवी की अलेक्जेंड्रिया बेस पर 30 दिसंबर 2020 को, जबकि दूसरी अप्रैल 2021 में मिस्र पहुंची थी। 144 मीटर लंबी इस शिप की डिस्प्लेसमेंट 6500 टन और रेंज 6000 नॉटिकल माइल्स जबकि इंड्योरेंस 45 डेज बताई गई है। ये शिप 200 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है। इसके मेन वेपन्स में 16 सेल्स पर मुश्तमिल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से MBDA का आस्टर 30 या आस्टर 15 सरफेस टू एयर मिसाइल फायर किया जा सकता है। इसके अलावा 127 मिलीमीटर की लियोनार्डो गन और एक 76 मिलीमीटर की ऑटो मलेरा गन भी मौजूद है। इसके अलावा 8 एंटीशिप क्रूज मिसाइल और MU-90 टारपीडोज इसके दीगर काबिल जिक्र वेपन्स में से हैं। आस्टर 30 एयर डिफेंस सिस्टम की ज्यादा से ज्यादा रेंज 120 किलोमीटर बताई गई है। इस मिसाइल के बारे में हुकाम का दावा है कि ये वाइड रेंज ऑफ एरियल थ्रेट्स जैसा कि सुपरसोनिक, सी स्कीमिंग एंटीशिप क्रूज मिसाइल, फास्ट फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, क्रोएशिया ने ऐलान किया है कि उसने फ्रेंच एयरफोर्स के ज़रिए इस्तेमाल 12 रफाल फाइटर जेट्स का इंतखाब कर लिया है। क्रोएशिया ने तकरीबन 1 अरब यूरो की मालियत से यूज्ड रफाल फाइटर F3R स्टैंडर्ड्स के हासिल किए हैं। इस डील में 12 एयरक्राफ्ट, स्पेयर्स, सपोर्ट, सर्विस और ट्रेनिंग के अलावा वेपन्स भी शामिल हैं। याद रहे कि फ्रांस इससे पहले यूनान को भी यूज्ड रफाल डिलीवर कर चुका है, जिसमें से कुछ फ्री और कुछ को फरोख्त किया गया है। इसके अलावा मिस्र को 30 रफाल फाइटर जेट्स की फरोख्त से मुतालिक डील कुछ अर्से पहले ही साइन हुई है। दूसरी जानिब इंडोनेशिया के साथ 36 रफाल फाइटर जेट्स की डील जल्द मुतवक्के है।
پھر آذربائیجان کے پاکستان میں سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کی مشترکہ فوجی مشقیں اس سال منعقد ہوں گی۔ انہوں نے اس بات کا اظہار گزشتہ روز میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس پینڈیمک کے بعد جلدی شروع کر دی جائیں گی، جبکہ اس سال پاک فوج کے سربراہ اور پاک نیوی کے چیف آذربائیجان کا دورہ کریں گے۔ چین کی بھارت کے ساتھ ملکہ سرحد پر موجود فورسز کو نئے ویپنز فراہم کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اس ایریا میں ڈپلائیڈ ٹروپس کو HQ-17 فیلڈ ایئر ڈیفنس سسٹم، 122 ملی میٹر کے ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹمز اور سولجرز کو نائٹ ویژن گاگلز فراہم کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے سنکیانگ ملٹری کمانڈ کے ٹروپس کو لانگ رینج ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹمز، سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز اور دیگر ویپنز کی اطلاعات بھی سننے کو ملی تھی۔ ادھر بھارتی فورسز نے بھی لداخ سیکٹر میں موجود ٹروپس کو کورین ساختہ سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر بھی ڈیلیور کر دی ہیں۔ چائنیز فورسز کو گراؤنڈ بیسڈ ویپنز اور سسٹمز کے علاوہ اٹیک ہیلی کاپٹرز اور یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز، جدید سرویلنس ڈرون سے بھی اکوپ کیا گیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق چین نے ملکی سطح پر انڈر ڈیولپمنٹ اسٹیلتھ یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر کا اسکیل ماڈل بھی میڈیا کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ یہ Z-20 ہیلی کاپٹر سے انسپائرڈ ہے، لیکن اس میں اسٹیلتھ صلاحیتوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ انڈین ایئر فورس کو 3 مزید رفال ایئر کرافٹ ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ انڈین وزیر دفاع نے اس موقع پر کہا کہ انڈین ایئر فورس کو تمام 36 ایئر کرافٹ اپریل 2022 سے پہلے ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ ان 3 ایئر کرافٹ کی ڈیلیوریز کے ساتھ انڈین رفال فلیٹ کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق گو کہ ان تینوں طیاروں نے 20 مئی کو فلائی کرنا تھا، تاہم مینٹیننس ایشو کو لے کر ان کی ڈیلیوریز ری اسکیجول کی گئی تھی۔ پاک نیوی کی جانب سے آرڈر کی جانے والی 4 ٹائپ 54 AP فریگیٹس کے سلسلے کی ابتدائی شپس پر سی ٹرائلز شروع کر دیے گئے ہیں۔ سی ٹرائلز کے بعد ان شپس کی پاک نیوی میں انڈکشن ہوگی۔ یاد رہے کہ پاک نیوی ٹائپ 54 AP فریگیٹس کی 4 میں سے 2 شپس اس سال اپنے فلیٹ میں باقاعدہ انڈکٹ کر لے گی۔ عرب میڈیا سورسز کے مطابق پینٹاگن UAE کو F-35 فراہم کرنے پر تیار ہے، لیکن اس کی بھرپور مخالفت بھی جاری ہے۔ اس بارے میں امریکی انتظامیہ اور UAE کے درمیان تفصیلاً بات چیت جلد متوقع ہے، تاہم UAE کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ ڈیل ضرور پروسیڈ ہوگی۔ یاد رہے کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر حالیہ جارحیت کے بعد سے امریکہ میں UAE کو F-35 فراہم کیے جانے کی مخالفت کرنے والوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اسرائیل کی مشرق وسطیٰ میں اس ڈیل کو لے کر فضائی برتری کو نقصان پہنچنا قرار دیا جا رہا ہے۔ فرینڈ، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔